Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, beliau Al-Habib Abu Bakar bin Ali Masyhur memulai mau'idatul hasanahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersalawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarga dan sahabatnya dan untuk kita semua. اجتمعنا وإياكم في هذا المجلس المبارك مجلس التوفيق ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من توفيقه سبحانه حتى نكون من أهل الموفقين في الخيرات والمسرات إلى الموت إن شاء الله. Beliau berkata, kita berkumpul alhamdulillah pada malam hari ini di suatu majelis yang bernama Majelis At-Taufiq. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa tergolong daripada orang-orang yang selalu dimudahkan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam penuh kebahagiaan sehingga kita wafat. وصلينا وسمعنا سيرة سيد أهل التوفيق والنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي في دعائه كل يوم يدعو اللهم يا من وفقت أهل الخير للخير وأعنتهم عليه وفقني للخير وأعني عليه ولولاه لما عرفنا ما هو التوفيق. Dan kita di majelis ini adalah bersalawat dan bersalam membaca sirah Sayyidit Taufiq, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allahumma ya man waffaqa ahlal khairil khair wafiqna lil khair wa inna alaih. Ya Allah, wahai Engkau yang memberikan taufik kepada hambanya dan Engkau memberikan bantuan kepada orang untuk melakukan ketaatan, berikanlah kepada aku taufik dan mudahkanlah kepada aku untuk melakukan ketaatan. ونتذاكر وإياكم شيء من صفات من وفقهم الله في هذه الحياة وهم ورثة سيد أهل التوفيق صلى الله عليه وسلم من العلماء والصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن شاء الله. Dan kita di majelis ini insya Allah akan memperingati ataupun kita bermudzakarah tentang orang-orang yang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah pewaris para nabi dari kalangan ulama dan para wali-wali yang tidak ada ketakutan dan kesedihan pada diri mereka. فالله سبحانه وتعالى جعل في تذكر سير الأنبياء والمرسلين ما يثبت به فؤاد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، حيث يقول كذلك نقص عليك من أنباء رسلي ما نثبت به فؤادك، وهو سيدهم، لكن مع ذلك في قصصهم تثبيت لفؤاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an menceritakan tentang kisahnya para nabi dan para rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salah satu tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah mereka adalah untuk mengkokohkan hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, seperti itulah kami mengkisahkan kepada engkau wahai Muhammad tentang cerita-cerita rasul-rasul terdahulu agar supaya hatimu menjadi kokoh. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin para rasul daripada sebelum-sebelumnya, dan Nabi Muhammad merupakan rasul yang paling afdal daripada nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi kisah mereka Allah jadikan sebagai penguat kepada hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وذكرنا لورثتهم ولقصص ورثتهم وذكرنا لهم الأنبياء والمرسلين لأنهم ورثتهم، ذكرنا للعلماء والأولياء والصالحين وما كانوا عليه، ذكرنا للأنبياء والمرسلين، لأن لولاهم لما كانوا هؤلاء.
Dan ketika kita mengingat para ulama, para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan tentang kisah-kisah mereka, secara tidak langsung kita sebenarnya sedang mengingat para nabi-nabi sebelum kita dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengingat kisah-kisah mereka. Karena para ulama, para aulia, mereka merupakan pewaris para nabi. Kalau bukan karena barakah para nabi, para rasul, tidak mungkin mereka bisa menjadi pewaris, dan tidak mungkin mereka bisa menjadi ulama, dan tidak mungkin mereka bisa menjadi wali. Maka ketika kita mengingat kisah para wali, para pewaris para nabi, berarti kita mengingat kepada para nabi. هذا الإنسان الذي دائما في تذكر الصالحين، تذكر ما كانوا عليه من أعمال، ما كانوا عليه من مجاهدات، ما كانوا عليه من إخلاص لله سبحانه وتعالى، مما يعينه ويزيده حبا فيهم وتشبها بهم. Maka dari itu kata beliau, ketika kita sering mengingat kisah-kisah orang-orang yang saleh, amal perbuatan mereka, mujahadah mereka, keikhlasan mereka, ketika kita membaca kisah-kisah mereka, mempelajari perjalanan hidup mereka, maka ini akan menambah kepada kecintaan kita kepada mereka dan mendorong kita untuk bisa mengikuti jejak mereka dan berusaha untuk bisa seperti mereka. لهذا مما حرصوا عليه كثير من الصالحين في زمانهم وأوقاتهم ومجالسهم، في مثل عندنا في تريم كانوا كثيرا في جلساتهم، حتى فيما بينهم وبين أولادهم كانوا دائما يذكرون الصالحين. كان الإمام الفلاني يفعل كذا، كان الحبيب الفلاني يفعل كذا، كان الشيخ الفلاني يفعل كذا، وكان في صغره كذا، وكان إذا يعني دائما في ذكرهم الصالحين. فلهذا نشأوا أولادهم على تعلق بهم وعلى محبتهم، فنشأوا صالحين. Maka dari itu kata beliau, termasuk daripada sesuatu yang sangat dianjurkan dan biasa dilakukan di dalam sebuah majelis-majelis seperti yang kita lakukan ini, yang dibaca adalah tentang kisah-kisahnya orang yang saleh, kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para wali, diceritakan tentang bagaimana keadaan mereka ketika mereka masih kecil, ketika mereka sudah dewasa, ibadah mereka, sehingga para hadirin semuanya itu dan juga anak-anaknya itu memiliki ikatan dan hubungan serta kecintaan yang kuat kepada orang-orang yang saleh, dan sehingga pada akhirnya mereka pun menjadi orang yang saleh. هذا كما قيل وكما ورد عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. الإنسان الذي دائما يذكر الصالحين الرحمة دائما معه، والذي يعرض عن الصالحين أو ينتقل إلى الغافلين فهذا الرحمة بعيدة عنه. الإنسان الذي يتعرض دائما لرحمة الله سبحانه وتعالى يكون من أهل الرحمة، نسأل الله أن يكرمنا بذلك. Lalu beliau mengatakan, di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasanya ketika orang soleh itu disebutkan atau diceritakan, maka rahmah akan turun. Maka kalau seandainya ada orang yang suka menceritakan dan juga merenungi tentang kisah-kisah orang-orang yang soleh, maka mereka akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemanapun mereka pergi, maka mereka akan bersama rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda kalau seandainya kita berpindah kepada orang-orang yang lalai, kepada orang-orang yang tidak saleh, maka rahmah kasih sayang akan jauh dari mereka. Maka dari itu kita memohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan rahmahnya kepada kita. وكل إنسان مننا يعرف نفسه ما نصيبه من رحمة الله في يوم والليلة، ما نصيبه من عطاء الله في اليوم والليلة، فينظر إلى من كان أكثر ذكره لهم في يومه وليلته، من كان كثير الذكر لله، كثير الذكر للصالحين، كثير الذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا نصيبهم برحمة الله كثير. وأما من يذكر الغافلين أكثر، يذكر الممثلين أكثر، يذكر أهل المباريات وأهل الكرة أكثر، هذين غافلين، فذكرك لهم يزيدك غفلة ويزيدك حجاب عن الله، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من كثيرين الذكر له ولرسوله ولمن يحبهم سبحانه وتعالى.
Dan kita, kata beliau, sebagai manusia perlu kita berfikir tentang berapa banyak bagian kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Berapa kira-kira rahmat yang telah kita dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita ketahui ketika kita memperbanyak berzikir kepada Allah, ketika kita banyak mengingat kepada Rasulullah, dan juga ketika kita banyak mengingat kepada orang-orang yang saleh. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, mengingat kepada Rasulullah, mengingat kepada orang-orang yang saleh, maka semakin banyak juga rahmat yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya kalau seandainya yang kita pikirkan adalah orang-orang yang lalai. Misalnya para artis yang mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, para pemain bola misalnya, kata beliau tadi, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memikirkan mereka, yang kita ingat adalah mereka, maka itu akan menjadikan kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. هذا كما قيل من إذا أردت أن تعرف قربك من الله أو بعدك عن الله، نسأل الله العافية والسلامة، محبتك لله حقيقة أو ضعف محبتك لله، نسأل الله العافية والسلامة، فانظر إلى حيث وفقك لله سبحانه وتعالى، أو حيث أنزلك في أي منزلة أنت. هل أنت في منزلة الذاكرين له سبحانه وتعالى ولرسوله والصالحين؟ إذا أنت قريبا منه. هل أنت في منزلة من كان يغفلون عن ذكر الله ويغفلون عن ذكر الصالحين وذكرهم لغيره أكثر؟ فأنت مبعودين عن الله، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا المؤمن دائما يحرص على أن يكون كيف منزلته عند الله. أما عند الناس إن عظموك وإن سبوك لا يغنوا عنك من الله شيئا، لا يدخلونك الجنة ولا يقعونك في النار. الله الذي يدخلك الجنة ويوقعك، نسأل الله العافية، في النار. فإذا منزلتك عند الله عظيمة، ولو كان الناس تركوك ولم يأتون إليك فأنت حقيقة عظيم عند الله. وإذا كنت منزلتك عند الله هينة، منزلتك عند الله بعيدة، فأنت هين بعيد مطرود. وإن كنت بين الناس يعظمونك ويرفعون صورتك ويقومون لك فأنت بعيد، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله لا يحرمنا خير ما عنده ولشر ما عنده. Lalu beliau mengatakan, maka dari itu kalau seandainya kita kepengen mengetahui tentang kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tergolong daripada hamba yang dekat ataupun hamba yang jauh? Apakah sebenarnya kita itu betul-betul cinta kepada Allah ataukah kita itu tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah kecintaan kita kepada Allah? Maka dilihat dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita. Kalau seandainya Allah tempatkan kita di tempat-tempat yang baik, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk berzikir kepada Allah, memudahkan kita untuk mengingat kepada Rasulullah dan mengingat kepada kisah-kisah orang yang saleh, maka ini tanda bahwasanya kita itu dekat dengan Allah, tanda bahwasanya kita cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, kata beliau, kalau seandainya yang tempat yang kita duduki, perkumpulan kita adalah orang-orang yang bersama orang-orang yang lalai dari Allah, ataupun yang kita ingat adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini tanda bahwasanya kita merupakan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu, kata beliau, untuk berusaha agar supaya menjadi orang yang agung di sisi Allah, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Dan kita tidak peduli dengan penilaian manusia, walaupun manusia itu mau mencaci kita, mau menghina kita, yang penting kita mulia di hadapan Allah, maka itulah hakikat kita. Walaupun kita dianggap hina oleh manusia, tapi kalau kita mulia di hadapan Allah, maka hakikatnya kita mulia. Akan tetapi sebaliknya, kalau seandainya manusia memuliakan kita, mengagungkan kita, tapi kalau kita hina di hadapan Allah, maka hakikat kita adalah orang yang hina. لهذا الذي يريد المنزلة عند الناس ويريد المنزلة فيما بين مجتمعاته، هذا يريد الدنيا حقيقة، ما يريد الآخرة. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: من كان يريد الحياة الدنيا من يريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد قبلها Man kana yuridul ajilata, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. الذي يريد، بس ما هو الذي تريد أنت، يعطيك الذي يريده هو، لكن بعد ذلك ثم جعلنا له ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا.
يعني ما تحصل المراد كل ما تحصله. مع ذلك يوم القيامة تحصل الذل، تحصل الجهنم، نسأل الله العافية، مدحورة بعيدا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سعيك هذا للآخرة الله يشكره الشكور سبحانه وتعالى، شكره الله وعظمه وبجله. إذن ليس يعني لشكره ولا لعطائه حدود ولا نهاية. نسأل الله أن نكون من أهل الذين يريدون الآخرة حقيقة. Lalu beliau mengatakan, orang yang ketika hidup di dunia ingin mendapatkan kedudukan di sisi manusia, ingin dimuliakan oleh manusia, ingin mendapatkan popularitas yang tinggi, maka orang ini merupakan orang yang hanya mengharapkan dunia, kata beliau, tidak mengharapkan akhirat. Karena sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid." Barang siapa yang ingin perkara yang dia lakukan itu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, amal yang dilakukan upahnya dipercepat di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia inginkan dari siapa-siapa yang Allah kehendaki. Akan tetapi pada akhirnya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Ketika dia beramal, akan tetapi yang dia inginkan adalah dunia, yang dia inginkan adalah kesenangan di dunia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man kana yuridul akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Dan barang siapa man arada al-akhirata wa man arada al-akhirata, dan barang siapa yang mengharapkan akhirat dan dia juga berusaha beramal untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang usahanya itu akan disyukuri oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, yakni akan diberikan balasan yang baik kelak di sisinya. لهذا كلهم هؤلاء الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والصادقين من عباد الله سبحانه وتعالى كلهم حقيقة هم إرادتهم للآخرة. ومن ضمنهم من اجتمعنا لحوليته هذه الليلة كان يقول في كلامه: إذا أردت أن تعمل الخير فاعمله ولا تنتظر من يقول لك جزاك الله خير إذا كنت صادق. أما الذي يعمل الخير وينتظر من الناس أن يثنون عليه، فلان يدرس، فلان عنده معهد، فلان عنده مجلس، إذا أنت ما هو خير هذا اللي عملته. لو كان خير لا تنتظر من أحد يقول لك جزاك الله خير. إذا سلمت أن يشتموك هذا نعمة كبيرة، بل انتظر أنهم يسبونك ويشتمونك، لكن إذا أنت صادق اثبت على قدم الصدق ولا تنتظر من أحد من يقول لك جزاك الله خير، من يقول لك يعني يثني عليك أو يواسيك أو يحضر مجلسك. لا تنتظر أحد، اصدق النية. والعمل المشكور عند الله هو من كان صادق النية في عمله. Maka dari itu kata beliau, para nabi, para rasul, para ulama, para aulia, itu mereka, keinginan mereka itu sebenarnya adalah akhirat. Mereka mengharapkan kebahagiaan kelak di akhirat. Salah satu di antara mereka adalah Al-Habib Ali Masyhur, yang pada saat ini kita sedang mengadakan acara hauliyahnya. Beliau merupakan salah seorang ulama yang keinginannya akhirat, yang salah satu ungkapan yang pernah beliau katakan, kalau kita ingin melakukan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan itu dan jangan pernah menunggu orang mengatakan kepada kita terima kasih. Ini kata beliau, ketika kita yang kita harapkan adalah akhirat, melakukan kebaikan tidak mengharap orang berkata kepada kita terima kasih ataupun jazakallah khair. Lalu kemudian kata beliau, kalau seandainya memang ketika kita melakukan kebaikan lalu tidak ada yang mencela kita, ini nikmat, kata beliau. Walaupun seandainya ketika kita melakukan suatu kebaikan ada yang orang mencela kita, maka tidak masalah, karena memang yang kita harapkan bukan balasan, pujian dari mereka, akan tetapi yang kita harapkan dari apa yang kita lakukan ini adalah kebahagiaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. لهذا لما تقرأ في قصصهم ترى نفسك تعرف نفسك وتعرف
قدر ما تقوم به ومما قاموا به، أنك هناك بينك وبينهم فرق شاسع وبعيد، لكنك إذا عرفت نفسك وعرفت منزلتك هذه ويعني تحققت بها، هذا مما يعينك على أنك تصحح أخطائك وأنك تصدق نيتك مع الله سبحانه وتعالى. ففي ذلك في قصصهم وفي تراجمهم مما يعين على تثبيتك على قدم الأولياء المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى. Maka dari itu kata beliau, kalau seandainya kita membaca tentang kisah-kisah orang-orang yang soleh, para ulama, para aulia, maka kita akan menemukan perbedaan antara kita dengan mereka itu sangat jauh sekali dari segi ibadahnya, dari segi keikhlasannya, dan dari segi niatnya yang luar biasa di dalam mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata beliau, salah satu perkara yang bisa membantu kita agar supaya kita bisa meniru mereka adalah dengan membaca kisah-kisah mereka dan mempelajari perjalanan hidup mereka. Maka ini kata beliau membantu kepada kita supaya bisa kokoh dan bisa berada di jalan mereka walaupun jarak di antara kita dengan mereka sangat jauh sekali. هذا كان من صغره رضي الله عنه رباه والده على محبة الصالحين وعلى خدمة الصالحين وعلى التعلق بالصالحين وعلى الحرص على مجالس الصالحين. Dan beliau Al-Habib Ali Masyhur yang sedang kita hauli pada malam hari ini, ketika beliau masih kecil diajarkan oleh orang tuanya agar supaya cinta kepada orang yang saleh, memiliki ikatan kepada orang yang saleh, dan duduk bersama orang yang saleh, mengambil faedah, manfaat daripada orang-orang yang saleh. تكافأ على خدمة جده الحبيب سالم بن حفيظ في قرية مشطع ما يزيد على 7 سنين أو 8 سنين جالسا عنده لخدمته وللاستفادة منه ولأخذ صفاته الذي يراه فيها من تواضع، من أخلاق، من علم، من أدب. Dan beliau Al-Habib Ali Masyhur ini ketika masih mudanya beliau berkhidmah kepada kakeknya Al-Habib Salim yang berada di Mishtah itu sekitar 6 tahun. Beliau duduk bersama kakeknya mengambil faedah, belajar bersama kakeknya, dan juga mengambil sifat-sifat terpuji yang ada pada kakeknya Al-Habib Salim yang ada di Mishtah selama 7 tahun. Faham? Kama kana as-sabiqin ihtammu بالتربية بالعمل. فهم دائما يترددون على العلماء وعلى الصالحين أو يرددون أولادهم الصغار إليهم ويجالسونهم من أجل ينظرون إلى ما كانوا يتحركون فيه، يقومون فيه، يتكلمون فيه، حتى يتأثرون. كما قيل المرء من جليسه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من صاحبك في هذه الحياة، من خليلك، من أعز الناس عندك. إذا كان أعز الناس عندك البعيدين عن الله ومشاهدتهم في جوال أو في تلفاز، هذا لا، إذن أنت على دينهم، نسأل الله العافية والسلامة، شئت أم أبيت. Dan juga kata beliau, orang-orang terdahulu ataupun di masa Al-Habib Ali Masyhur ini, beliau itu dididik dan orang-orang yang ada di masa beliau itu agar supaya bisa melihat kepada amalnya orang-orang yang saleh. Maka dari itu beliau sering dibawa, ataupun anak-anak kecil, orang-orang yang saleh itu sering dibawa untuk bertemu dengan ulama supaya melihat bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka beribadah, bagaimana mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan supaya bisa ditiru pada akhirnya. Maka dari itu kata beliau, intinya kita bagaimana supaya memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang yang saleh. Jangan sampai kita memiliki ikatan atau hubungan dengan orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu bisa menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. والده كان بعد وفاة جده في مشطة رجع إلى تريم، وكان يفرغه لخدمة الصالحين في البلد، من حبيب محمد بن علي بن شهاب، كثير التردد على حبيب عمر بن علي بن الكاف، دائما تردد على المشايخ ويخدمهم، يعني حتى بعض الناس يظنون أنه ابن فلان، وما هو ابنه لكثرة تردده عليه. هذا من العلماء والمشايخ، وكان حتى يقضي حاجته، يذهب إلى عنده إراد حاجة يقضيها، فكأنه واحد من أولاده.
فالناس يظنون أنه ابنه لما يرون من تردده كثيرا على ذلك له، فهو حريص وعنده محبة قوية على خدمة هؤلاء الصالحين المحبوبين عند الله، فلهذا نال مرتبة عند الله بسبب خدمتهم لهؤلاء المحبوبين. Dan Al-Habib Ali Al-Masyuri ini setelah kakeknya wafat, maka orang tuanya membawa beliau ke kota Tarim. Dan ketika berada di kota Tarim, beliau itu diperintahkan oleh orang tuanya untuk berkhidmah kepada para ulama, kepada para masyayikh yang ada di Tarim, berkhidmah kepada Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Syihab, dan juga kepada Al-Habib Umar bin Alwi Al-Kaf, dan juga berkhidmah kepada para ulama yang lainnya. Sehingga saking seringnya beliau itu berada di rumah-rumah mereka ataupun duduk bersama mereka, sehingga Al-Habib Ali Masyuri ini disangka anaknya mereka, padahal bukan anaknya Habib Muhammad. Tapi kata beliau ini, saking seringnya beliau itu berkhidmah, duduk melayani mereka, mengabulkan hajat-hajatnya mereka, sehingga dikira bahwasanya beliau adalah anaknya. Maka dari itu beliau tumbuh dan mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ini karena berkah daripada khidmah beliau dengan para ulama dan para aulia. وتربى على الصبر وعلى الجلد، فكان في بداية طلبه للعلم كان يجلس المجلس الواحد 3 ساعات أو 4 ساعات، مجلس واحد لا يقوم منه حتى إلى الحمام، كله جلسة واحدة في طلبه للعلم عند الحبيب عبد الله بن عمر، الحبيب عبد الله بن عبد الرحمن بن الشيخ أبو بكر في الشهر. Dan beliau ini terdidik dengan penuh kesabaran dan mujahadah yang sangat luar biasa, sehingga beliau itu pernah, kata beliau, ini duduk dalam satu majelis sekitar 3 ataupun 4 jam, tidak berdiri, duduk di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya ke kamar mandi, beliau tidak keluar dari majelisnya, duduk selama 3 jam belajar bersama Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar, bersama Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar yang ada di Syihir. Belajar bersama gurunya 3 jam tidak berdiri, tidak berdiri dari tempat duduknya. حتى الحين عبد الله بن عبد الرحمن هذا شيخه يقول أنا أستغرب منك يا مشهور، أنت الوحيد الذي تأتي من بداية الدرس إلى نهايته ولا تقوم. كثير من الطلاب يأتي يقرأ ويذهب، يأتي آخرين يقرؤون ويذهبون، لكن أنت تجلس فيه. فكان فرحان منه، وكان يحبه كثيرا لما يرى فيه من قوة الصبر والجلادة من أجل أخذ نصيبه من سر العلم، ما هو العلم فقط، سر العلم وبركة العلم ونور العلم الذي هو موجود عند أهل الله فقط، ما عند أي أحد. Sehingga guru beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini kagum dan terheran-heran kepada Al-Habib Ali Masyuri ini, karena beliau sangat bersabar dan sangat kuat mujahadahnya, duduk tidak berdiri-diri selama sekitar 3 atau 4 jam. Berbeda dengan santri-santri yang lainnya. Santri-santri yang lainnya itu kalau setelah belajar dia pergi, datang lagi setelah belajar dia pergi. Tapi Al-Habib Ali Masyuri ini luar biasa. Beliau hanya engkau saja, sampai kata beliau, yang tetap duduk di sini, sedangkan kawan-kawanmu yang lainnya udah pergi. Engkau bisa tahan sampai 3 ataupun 4 jam di dalam menuntut ilmu dan apa yang saya sampaikan kepada engkau. Terkagum-kagum Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Syekh Abu Bakar bin Salim, guru beliau ini, kepada Al-Habib Ali Masyhur. Ini merupakan salah satu mujahadah beliau dan kesabaran beliau di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. وكان بعد ذلك هو في تدريسه رضي الله عنه يفعل هكذا، يجلس في مجلس واحد 3 ساعات 4 ساعات يدرس الطلاب. يأتي طالب يقرأ ويذهب، يأتي طالب آخر ويقرأ وهو في مجلسه جالس. الطلبة يأتون أفواجا ويذهبون وهو في مجلسه، ولا يقوم ولا يتحرك ولا يمل ولا يسأم، لما يرى من ذلك عند الله سبحانه وتعالى الفضل الكبير والمنزلة العظيمة التي يطلبها. فمن كان يطلب العظيم لابد عليه أن يتحمل ويصبر أكثر. Maka kemudian kata beliau, ketika beliau telah menjadi ulama dan memiliki banyak ilmu dan telah mengajar para santrinya, beliau pun juga seperti itu. Ketika mengajar, beliau mampu untuk duduk 3 jam, 4 jam, tidak berdiri. Datang santrinya belajar kepada beliau, kemudian santrinya pulang, beliau tetap duduk. Datang lagi santri yang lain, beliau ajarkan, pulang lagi santrinya, beliau tetap duduk 4 jam, 3 jam, beliau seperti itu. Bermujahadah di dalam belajar dan juga
mengajar. Dan juga tadi kata beliau, seperti itulah Al-Habib Ali Masyhur di dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ilmu, tapi juga rahasia, keberkahan yang ada di dalam ilmu itu yang tidak bisa diperoleh kecuali dari ahlullah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. بعد ذلك كان والده أمره أن يذهب للدعوة إلى الله في منطقة دوعن، جلس فيها 14 سنة، وكان هناك ذاك الوقت المواصلات صعبة والطريق صعبة، ليس فيها اسفلت، كلها أحجار. كان بعض في الطريق ينتظر يومين في الطريق، إذا حصل سيارة ينتظر، بعدين السيارة الأخرى ما يحصلها. فإذا صبر وتحمل، وليس هناك سعة، فتربى على الجلادة وعلى الصبر وعلى التحمل حتى كساه الله ذلك الجمال الذي فيه والجلال الذي عنده بسبب ما كان في بدايته، كان يتحمل ويصبر أكثر. Kemudian Al-Habib Ali Masyhur ini setelah selesai belajar, beliau diutus oleh ayahnya ke daerah namanya Dau'an yang ada di Hadramut selama 14 tahun. Beliau berada di sana, jauh dari orang tuanya, jauh dari kampung halamannya. Dan dulu kata beliau kendaraan pada masa itu sangat sulit, jalan pun juga sulit, tidak ada aspal, adanya hanya batu-batu. Dan terkadang untuk sampai ke negeri Dau'an ini diperlukan beberapa hari kalau seandainya tidak ada kendaraan. Terkadang nunggu dulu 2 hari di pertengahan perjalanan. Kalau ada kendaraan baru dia melanjutkan perjalanannya. Kemudian kalau seandainya stop kendaraannya di satu tempat belum sampai ke Dau'an, beliau nunggu dulu sekitar beberapa hari. Perjalanan dari kota Tarim menuju Dau'an dulu sangat sulit, tetapi tetap beliau jalankan demi berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mendapatkan kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena berkah mujahadahnya ketika beliau masih dalam keadaan muda. ما كان عنده من الجلادة والصبر حتى وقت اختطاف والده رضي الله عنه الحبيب محمد بن سالم، وهو كان خارجا في الدعوة إلى الله في دوعن. لما جاءه الخبر وجاء إلى تريم واحتضن أخوانه وأخواته ووالدته ومن حواليه، فهم قالوا بعد لما اختطف جدنا الحبيب محمد، جاء الحبيب مشهور ولم يشعرهم بنقص عندهم أنهم اختطفوا هذا الحبيب محمد، فصبر وتحمل. وكان يؤذى من قبل الحكومة، أنك أنت الذي أخفيت أبوك وأنت الذي أخذته، ويأتون إليه ويهددونه ويحققون معه وهو ثابت. هو ما في قلبه من الحزن على فراغ والده وعلى اهتمام بأسرته، مع ذلك يلاقي التهديد، يلاقي التشديد، يلاقي الأذى من هؤلاء، وهو ثابت لم يؤثر فيه شيء. وكان سنه قبل 40، سنه 35 سنة، فكل هذا مر به لأنه ولم يؤثر فيه شيء لكونه من الراسخين الثابتين على قدم سيد المرسلين. Dan juga kata beliau, termasuk daripada kesabaran beliau Al-Habib Ali Masyhur ini, ketika ayahnya diculik, yakni Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahnya Habib Umar, diculik oleh komunis, beliau tetap sabar, beliau tetap tenang. Padahal ketika itu beliau berada di Dau'an, bukan berada di Tarim. Kemudian beliau kembali ke Tarim, bertemu dengan saudara-saudaranya, dan beliau memeluk saudara-saudaranya yang lain karena masih dalam keadaan duka dan sedih ayahnya diculik oleh komunis. Dan beliau tetap memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada saudara-saudaranya yang lain, memberikan ketenangan kepada mereka seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Dan di samping itu juga beliau mendapatkan gangguan dari pihak pemerintah yang pada masa itu dikuasai oleh komunis, dan mendapatkan ancaman. Bahkan beliau dituduh, engkau menyembunyikan ayahmu, engkau kemanakan ayahmu, pasti engkau menyembunyikan. Beliau diancam, beliau disakiti, tapi beliau bersabar akan hal tersebut, dan juga beliau tetap memberikan kepeduliannya dan kasih sayangnya kepada saudaranya yang lain. Padahal kata beliau, pada masa itu umur beliau itu masih belum sampai 40 tahun, umurnya sekitar 35 tahun, tapi beliau mampu untuk bersabar menghadapi cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan.
وثبت على ما كان عليه والده بعد اختطافه مع ما يتحمله من التهديدات والتشديدات، والناس حواليه كانوا ليسوا معه، هم كلهم خايفين. هو يعني إذا رآه الإنسان يظن أنه شخص لوحده يمشي، وهم الناس من الخوف أنهم كانوا بعيدين، كل واحد مشغول بنفسه، وهو ثابت على ما كان عليه والده ولم يتزعزع ولم يتحرك. حتى كان يقول: نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله حفظ لنا عقولنا في تلك الفترة، فترة شديدة، فترة الدولة كلها تعادي وتهدد، ويعني تهدده بالسجن، تهدده بالقتل إذا لم يأتي بوالده، وهو الحقيقة ما عنده شيء، لكنهم هكذا أهل الظلم الذين هم يطغون في الأرض، نسأل الله العافية والسلامة، لكنها يعقبها يعني كلما اشتدت الحالة بالإنسان يعقبها فرج، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا. Dan beliau Al-Habib Ali Masyhur setelah ayahnya diculik, beliau tetap berjalan sesuai dengan jalan ayahnya. Beliau tidak berpaling dari jalan ayahnya. Walaupun pada masa itu beliau mendapatkan ancaman dari pihak pemerintah yang dikuasai oleh komunis pada saat itu. Beliau mendapatkan ancaman, beliau mendapatkan teror, akan tetapi beliau tetap teguh berada di jalan ayahnya, berjuang di jalan Allah, berdakwah, mengajak manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa itu, kata beliau, para masyarakat yang lain, orang-orang yang lain itu mereka tidak bersama beliau, dalam artian tidak membantu beliau, karena mereka takut akan ancaman pemerintah, takut akan teroran pemerintah. Tapi beliau tetap berada di jalan ayahnya, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وكان في ذيك الفترة كان يعني حريصا على الخير للناس، حتى أنه هناك طلاب العلم يدرسهم سر خفية، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أيام مكة كان يجتمع بالصحابة في السنين الأولى يستطيع بهم خفية ويعلمهم شيء من الدين. فهكذا كان مع تلك الضغوط، لكنه ثابت لم يتزعزع، وهو ينفع الناس وينفع أهل الخير وينفع من يريد، كل من أراد عنده مسألة، من أراد أن يدرس منه. وكان كذلك حرص على إمامة الجامع، إمامة مسجد الجامع الكريم 50 سنة في وقت الشدة. هؤلاء بدأ وهو ثابت على تلك الحالة ولم يزعزعه. وجاء بعده الوهابية، وكانوا يأتون إلى المسجد الجامع ويطلبون أن يتكلمون بالقوة ومعهم الأسلحة، لكنهم لم يتحرك كمثل الجبل، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر الصحابة. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: والراسخون في العلم. هؤلاء الرجال حقيقة، وهؤلاء الجبال. Dan di masa-masa yang sulit beliau tetap berusaha untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, tetap mengajar. Bahkan kata beliau, terkadang ada santri itu yang belajar kepada beliau dengan sembunyi-sembunyi, sebagaimana yang ada pada masa awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Belajar kepada beliau ilmu agama secara sembunyi-sembunyi. Dan juga beliau ini berusaha untuk supaya tetap berada di jalan ayahnya, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ketika itu banyak ancaman-ancaman dari pihak pemerintah, juga kata beliau itu tadi ada yang membawa senjata mengancam kepada beliau, tapi beliau tetap seperti gunung yang kokoh, tidak bergerak sama sekali, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an tentang gunung. Kita melihatnya seakan-akan dia itu berdiam, akan tetapi sebenarnya dia berjalan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, seperti berjalannya awan. Pada intinya kata beliau bahwasanya Al-Habib Ali Masyhur merupakan orang yang kokoh, orang yang teguh, berjalan di atas jalan ayahnya di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. وهكذا وكان حريصا على مجالس العلم ودروس العلم، فإذا بدأ في درس لم يترك، كان عمله ديما كما كان صلى الله عليه وسلم، خصوصا في مجالس العلم. إذا بدأ في درس لم يتركه، حتى كان مما يوصي به طلبة العلم يقول لهم: إذا بدأت الدرس في مجلس أو في درس لا تترك هذا الدرس وإن جئت لوحدك، حتى ما جاء الطلاب. فكان هو
يأتي قبل طلبة العلم، قبل الطلبة الذين يقرؤون، هو يأتي إلي المجلس قبل أن يأتون. حتى في بعض الدروس كان حضروا في بداية الدراسة في الكتاب طلبة كثير، فتناقصوا فوق 20 نفر، تناقص الطلبة حتى بقي منهم 3 أو نفرين فقط، والدرس مستمر، الوالد لا يقطع ويشرح في الدرس للاثنين كأنه يشرح لل20، ما يعني ما يختلف شرحه، ولا يقول خلاص الناس طلب راحوا خلاص ماشي داعي، هم يريدون، لا، كان هو الذي يحرص على المجلس أكثر من حضور الطلبة، فهكذا ثبات عند الله سبحانه وتعالى. Dan beliau sangat tekun di dalam mengajar, kata beliau. Ketika beliau itu belajar, maka beliau tidak akan meninggalkan majelis tempat beliau mengajar itu, walaupun tidak ada santri yang datang, walaupun yang datang hanya 1 ataupun 2 orang. Bahkan kata beliau, salah satu akhlaknya Al-Habib Ali Masyhur ini, beliau datang ke majelis ta'lim itu sebelum para santri itu datang. Bahkan pernah satu ketika, kata beliau, di dalam satu majelis ilmu itu, pada awal pembukaan majelis ini, Masya Allah, santrinya itu banyak yang belajar bersama beliau. Tetapi lewat beberapa waktu, beberapa hari, semakin berkurang santrinya, tapi beliau tetap mengajar. Walaupun sampai sisa beberapa orang, beliau tetap mengajar. Dan beliau mensyarahkan kitab yang beliau kaji itu dengan beberapa orang yang sedikit, seperti beliau menyarahkan dengan puluhan orang. Tetap semangat beliau di dalam berdakwah bukan melihat dari banyak atau sedikitnya santri, tapi beliau betul-betul ingin mengajarkan kepada berapapun orang yang mau belajar kepada beliau. Yang lainnya udah tidak mau belajar sama beliau, terserah. Yang penting saya tetap mengajarkan dengan semaksimal mungkin. كان بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وثباته فوائد كبار طلاب العلم الآن عندنا في تريم، كبار طلاب العلم كلهم بثبات الحبيب علي المشهور في تدريسه حتى في وقت الشدة، فهم الآن يعني ظهروا بالعلم وأكرمهم الله بالعلم. ومن عظمه الحبيب عمر حفظه الله، حبيب عمر لو يعني بعد توفيق الله، لولا ثبات الوالد ومحافظته عليه، لأنه لما أخذه أبوه وهو 9 سنين، فالوالد كان يعني بعد ذلك في الحديث اعملوا ولا تنتظروا الثمرة، فانتظار الثمرة كأنه يقول معنى الحديث شيء من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، لأن الثمرة حيث يأتي بها الله سبحانه وتعالى. Dan kata beliau, sekarang setelah taufiknya Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, adanya para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim di kota Tarim itu, kata beliau, setelah taufik dari Allah, maka itu merupakan berkah dari kesabaran Al-Habib Ali Masyhur ini. Karena beliau di masa-masa sulit, Al-Habib Ali Masyhur lah yang mengajarkan mereka sehingga ilmu itu tidak terputus. Maka sekarang ketika fitnah komunis itu telah pergi, timbullah sekarang para murid-murid beliau yang dulu belajar bersama beliau secara sembunyi-sembunyi, sekarang menjadi ulama yang ada di Tarim, menjadi orang-orang yang besar di Tarim. Salah satu di antara mereka adalah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Karena kata beliau, Al-Habib Umar itu ketika ayahnya diculik, beliau masih kecil, umurnya sekitar 9 tahunan. Dan beliaulah salah satu Al-Habib Ali Masyhur ini yang mendidik, yang mengajar Al-Habib Umar sehingga beliau menjadi orang yang besar seperti itu. Dan Al-Habib Umar, beliau ini sangat mengagungkan dan memuliakan Al-Habib Ali Masyhur, sehingga Al-Habib Umar itu pernah berkata, kalau bukan karena Ali, maka Umar ini tidak bisa tidak bisa menjadi orang sebesar ini, kata Al-Habib Umar, kalau bukan karena Ali, yakni Al-Habib Ali Masyhur, abangnya beliau ini. Nah, maka ini merupakan sifat daripada Al-Habib Ali Masyhur. Beliau melakukan suatu amal tanpa menunggu buah ataupun hasilnya, karena memang tugas kita ini adalah beramal. Adapun hasilnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi beliau ingin menyampaikan satu hadis
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjemahnya adalah beramallah dan jangan menunggu hasil daripada amal yang kamu lakukan. Karena kata beliau, kalau seandainya kita beramal tetapi menunggu hasil daripada amal kita, itu seakan-akan kita kurang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورحمته ووالدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم وجميع أموات المسلمين. Amin. Dan beliau pada akhirnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan rahmatnya kepada kita semua, memberikan maghfirahnya kepada kita semua, kepada orang-orang yang mendahului kita dan juga kepada orang-orang yang saleh. وأن يجعلنا وإياكم ممن يحبونهم ويتعلقون بهم ويقتدون بهم في أعمالهم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai orang-orang yang cinta kepada jejak perjalanan hidup mereka. لأن أعظم ما ينجي يوم القيامة هو المحبة. حقيقة من كان ينجو يوم القيامة كما ورد في الحديث أنت مع من أحببت. Karena kata beliau, salah satu penyebab dan terbesarnya penyebab yang bisa menjadikan kita selamat di hari kiamat adalah kecintaan kita kepada orang-orang yang saleh, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat anta ma'aman ahbab, kamu akan bersama orang yang kau cintai. نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والسلف الصالحين أحب إلينا من كل شيء يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا وخذ للخير بنا ساعتنا واجعل السلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعفاء فقوينا وفقراء فأغننا وأذل فأعزنا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. وفقنا لكل خير وعاملنا معاملة أهل الخير. اللهم يا من فقت أهل الخير إلى الخير وأعنتهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. اللهم قومنا إذا اعوججنا وأعنا إذا استقمنا وكلنا حيثما كنا يا رب العالمين. اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي. ارفع ما نزل بأمة سيدنا محمد من الأذى والبلاء والفتن والمحن والحروب والكروب والأمراض والأسقام ما ظهر منها وما بطن. اللهم ول علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا ولا تؤاخذنا بسيئات أعمالنا يا رب العالمين. لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا يا الله يا الله يا غوثاه يا غوثاه يا رباه يا رباه يا من لا يدعى بهذا الاسم أحد سواه يا من ليس لنا غير إله. انظر بعين الرحمة إلينا واقبل بوجهك الكريم علينا وعاملنا بلطف الجميل وحفظ افعال بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره يا رب العالمين. اغفر لنا يا رب العالمين واحفظنا يا رب العالمين وانصرنا على من عادانا واخذ اعداء المسلمين وشتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائره عليهم. اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعه له ظاهرا وباطنا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.